guys. Magluto tayo yung pato guys. Naman natin yung gulay. Isa muna natin yung gulay guys. Pichay, baseball, bawang sibuyas. Unahin natin guys. Bago yung pansit pato. Tayo muna natin guys maluto to. Ang gulay saka natin haluin para maluto na yung gulay. Ayan guys, malapit na yung maluto guys. Maluto na yung gulay. Sunod na naman natin gisahin yung bawang sibuyas ulit para sa pato naman. Ayan guys, malapit na yan guys maluto. Antay-antay lang. Sarap niyan guys, pancit pato yan guys. Okay guys, tagal naman maluto guys. Tikim muna tayo guys kung luto na guys. Luto na yan guys. Pwede na yan, pwede na. Salin na lang natin guys. Salin na lang natin. Pancit batsaw. Yan na guys. That's pancit. Yan ang pancit pato. Ginisa ko na pala yan guys. Bawang sibuyas at saka ito. Puti raw. Pakita sa video. Ayan na. Lagay ko na yung pancit pato. Kumulo na yan eh. Tayo na lang natin makakumulo ulit. Kumulo na yan. Haluin na lang natin. Para hindi dumikit yung pancit pato. Yan guys. Haluin muna natin. Okay. Kumulo guys, panghalo. Meron tayo Guys, yan. Bato Luto guys. na yan guys. Yan ang final guys. Oh. Sarap yan. Wow. Merinda tayo guys. Sarap nito guys, merinda. Final guys, yan ang luto ng pancit pato di Ito sa Panyo Bro. Tinapay. Wow. Wow, sarap. Yan na guys. Pansit bato. Merinda tayo guys. Guys, Sarap nito guys sa sa tinapay. Palaman. sarap nito. Merienda. Tapos samahan mo pa ng isang soft drinks. Manisog, oh. Coke. Wow! Busog talaga. Okay, so malapit na yung maluto guys. Malapit na maluto ang pato natin. Hintay lang guys. Sarap yan. Matatakam ka talaga rito. Sobrang sarap. Eh. ng pansit.